Sabaқты بسم бастауға الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب Бұл біз түсірген берекелі кітап. Ендеше мәрхәмәтке бөлөнүлөрүң үшін оған еріндерде тақуалық қылыңдар. Ассаламу алейкум асардақтағайын. Мінеки өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 37-ші сабағын бастағалы отырмыз. Кітап дәптерлеріңізді ашып, сабақты бастауға әзір отырыңыздар. Біз бүгін сабағымызда араб тіліндегі созылыңқы у дауысты дыбысына берілген мысалды оқимыз. Олай болса сабағымызды әдеттегідей үй жұмысын тексеруден бастаймыз. Үй жұмысы. Үй жұмысы сіздерге алдыңғы сабағымызда өткен созылыңқы а дауысты дыбысына берілген мысалдарын көшіріп жазу және оқып келуге берілген. Мына ләмді қатты қисайтпаңыз. Мимнің аяғы қисаймайды. Кім оқиды бірінші? Ернұр? مال حال نار جاه شام سام Машалла. كلام سلام حلال حرام جلال Машалла. جمال كمال إمام حساب نظام غراب غلام غبار تراب Машалла. أموال أحوال أعمال أعلام أموات أمراض قواعد Машалла. عوامل شواهد جواهر كواكب مكاتب إكرام Машалла. إعلام إخلاص إظهار يصلح إفساد Машалла. عالم صابر ماهر طالب فاتح صالح قام طوفى تاب قال كاد عاش Машалла. Келесісін кім оқиды? Айдын? مال حال نار جاه شام سام كلام سلام حلال حرام جلال Машалла. جمال كمال Машалла. إمام حساب نظام غروب غلام Машалла. غبار تراب أموال أحوال Машалла. أعمال أعلام أموات أمراض قواعد عوامل شواهد جواهر كواكب مكاتب إكرام إعلام Машалла. إخلاص إظهار Машалла. إصلاح إفساد عالم صابر ماهر طالب فاتح صالح قام توفى تاب قال
كاد عاش Maşallah. Kelesi. Azat. مال حال نار جاه شام سام كلام سلام Maşallah. حلال حرام جلال جمال كمال إمام حساب نظام غراب غلام غبار تراب أموال أهوال أعمال أعلام أموات أمراض قواعد عوامل شواهد جواهر Maşallah. كواكب مكاتب إكرام إعلام إخلاص يظهر Maşallah. يصلح إفساد Maşallah. عالم صابر ماهر طالب فاتح صالح Maşallah. قام طاف Maşallah. تاب قال كاد عاش Maşallah. Өткенді қайталау. Mal. Hal. Nar. Jah. Sham. Sam. Kalam. Salam. Halal. Haram. Jalal. Jamal. Kamal. إمام حساب نظام غراب غلام غبار تراب أموال أحوال أعمال أعلام أموات أمراض قواعد عوامل شواهد جواهر كواكب مكاتب إكرام إعلام إخلاص إظهار إصلاح إفساد عالم صابر ماهر طالب فاتح صالح قام طاف تاب قال كاد عاش عزت غراب غراب إيه غراب ما شاء الله تراوي أيضا
حواكب Kim düzeydi? Ernur? جواهر Maşallah. Cevahir. Düşünüp bakatemizde. Aydın. Aydın. طالب Kalay? طالب Talib ya. Maşallah. Talib. Oturalım. Antab qarab alamız ya. Azat. حرام Maşallah. Kim aytadi? Ernur? شواهد Maşallah. Şevahid. Aydın. إكرام Ders okudun mu Azat? إكرام Ya, bizde alif var ya. İkram. Sözlüğünka ada olsa. Жаңа сабақ. Bərbi. Dammalı болып. Оған у дауыс, созылыңқы дауысын дыбыс жалғанатын болса, бұл не болады? Бізде созылады, ya. Естеріңізге түсті ме? Алдыңғы сабағымыз өткенбіз. Осыны өтеміз бүгін. Олай болса, мен оқимын, мұқият қарап отырыңыздар. Язуру, ядуру, ятубу, яқулу, тақуму, ятуфу, ятубуна, яқулуна, тақумуна, ятуфуна, تقولون ينصرون تدخلون يعلمون تعملون يشهدون تضربون يرجعون تجلسون يكرمون تسلمون يخلصون تكرمون ينصرون تضربون يجتمعون تكتسبون يحتسبون تستشهدون يستحرجون مكرمون مسلمون مخلصون منفقون منصورون مطلوبون مشغولون مظلومون. Olay болса енді менімен бірге ілесіп оқыңыздар. Язуру, يزور ядуру, يدور ятубу, يتوب яқулу, يقول тақуму, تقوم ятуфу, يطوف ятубуна, يتوبون яқулуна, يقولون تقومون, تقومون يطوفون, يطوفون تقولون, تقولون ينصرون, ينصرون تدخلون. تدخلون Xırıldatыңыздар, ya. Xo. تدخلون, تدخلون يعلمون, يعلمون تعملون, تعملون يشهدون, يشهدون تضربون, تضربون يرجعون, يرجعون تجلسون, تجلسون يكرمون, يكرمون تسلمون, تسلمون يخلصون, يخلصون تكرمون, تكرمون ينصرون, ينصرون تضربون, تضربون يجتمعون, يجتمعون تكتسبون,
تكتسبون يحتسبون يحتسبون تستشهدون تستشهدون يستحرجون يستحرجون مكرمون مكرمون مسلمون مسلمون مخلصون مخلصون منفقون منفقون منصورون منصورون مطلوبون مطلوبون مشغولون مشغولون مظلومون مظلومون Машалла. жаттығу, Ол болса былайдарды әрқайсымыз жеке оқимыз. Азат. يزور يدور Мгм. يتوب Машалла. يقول تقوم Мгм. يطوف Мгм. يطوبون Машалла. يقولون Мгм. تقومون Мгм. يطوفون Мгм. تقولون Мгм. ينصرون Машалла. تدخلون Мгм. Я'ля. يعلمون Машалла. تعملون Мгм. يشهدون Мгм. تضربون Мгм. يرجعون Мгм. تجلسون Машалла. يكرمون Мгм. تسلمون Машалла. يخلصون Мгм. تكرمون Мгм. ينصرون Мгм. تضربون Мгм. يجتمعون Мгм. تكتسبون. تكتسبون Мгм. يحتسبون Машалла. تستشهدون Жоқ, бөлмеңіз. تستشهدون Мгм. يستحرجون Мгм. مكرمون مكرمون. مكرمون مسلمون مخلصون منفقون منفقون مهم. منصورون منصورون. منصورون مهم. مطلوبون ما شاء الله. مشغولون مشغولون مهم. مظلومون Бөлмейміз қайтадан. مظلومون Машалла. Келесі. Айдан. يزور Мгм. يدور يتوب يقول تقوم يطوف مهم. يتوبون مهم. يقولون مهم. تقومون مهم. يطوفون مهم. تقولون مهم. ما شاء الله. ينصرون مهم. تدخلون مهم. يعلمون مهم. تعملون مهم. يشهدون مهم. تدربون ما شاء الله. يرجعون مهم. تجلسون مهم. يكرمون مهم. تسلمون مهم. يخلصون مهم. تكرمون ما شاء الله. ينصرون مهم. تضربون مهم. يجتمعون مهم.
تكتسبون يحتسبون تستشهدون يستخرجون مكرمون ما شاء الله. مسلمون مخلصون منفقون منصورون مطلوبون مشغولون مظلومون. ما شاء الله. يرنر. يزور يدور يدور كشينشين شكرتنز. يدور يتوب يقول ما شاء الله. تقوم يطوف يتوبون يقولون تقومون يطوفون ما شاء الله. تقولون ينصرون ما شاء الله. تدخلون يعلمون تعملون يشهدون تضربون يرجعون تجلسون ما شاء الله. يكرمون تسلمون يخلصون تكرمون ينصرون تضربون يجتمعون تكتسبون يحتسبون تستشهدون يستخرجون ما شاء الله. مكرمون مسلمون ما شاء الله. مخلصون ما شاء الله. منفقون منصورون ما شاء الله. مطلوبون مشغولون مظلومون. ما شاء الله. Түсінікті ма жаңа сабақ? يزور يدور يتوب يقول تقوم يطوف يتوبون يقولون تقومون يطوفون تقولون ينصرون تدخلون يعلمون تعملون يشهدون تضربون يرجعون تجلسون يكرمون تسلمون يخلصون تكرمون ينصرون تضربون يجتمعون تكتسبون يحتسبون تستشهدون يستخرجون مكرمون مسلمون مخلصون منفقون
منصورون مطلوبون مشغولون مظلومون. Қорытынды. يزور يزور يدور يدور يتوب يتوب يقول يقول تقوم تقوم يطوف يطوف يتوبون يتوبون يقولون يقولون تقومون تقومون يطوفون يطوفون تقولون تقولون ينصرون ينصرون تدخلون تدخلون يعلمون يعلمون تعملون تعملون يشهدون يشهدون تضربون تضربون يرجعون يرجعون تجلسون تجلسون يكرمون يكرمون تسلمون تسلمون يخلصون يخلصون تكرمون تكرمون ينصرون ينصرون تضربون تضربون يجتمعون يجتمعون تكتسبون تكتسبون يحتسبون يحتسبون تستشهدون تستشهدون يستحرجون يستحرجون مكرمون مكرمون مسلمون مسلمون مخلصون مخلصون منفقون منفقون منصورون منصورون مطلوبون مطلوبون مشغولون مشغولون مظلومون مظلومون. Машалла. Үйге тапсырма. Келесі сабаққа үйге тапсырма аламыз. Бірінші тапсырма. Бүгінгі өткен қозылыңқы у дауысты дыбысына берілген мысалдарды көшіріп жазамыз. Екінші тапсырма. Осы мысалдарды оқып келеміз. Фаруа ибн Науфалдан жеткен хадисте ол пайғамбарға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, келіп, «Уа Алланың елшісі, маған жатар алдында айтатын бір нәрсе үйретші» дейді. Сонда ол кісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Кафирун сүресін оқы, өйткені ол ширктен қорған деді. Мінеки астардақты ағайын, өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 37-ші сабағында өз мәресіне келіп жетті. Келесі сабағымызда жүздескенше Аллахтың амандығында болайық ағайын. Аллах тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах елшісі ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Имам Муслим жеткізген бір хадисінде ұлы Аллах Құран оқыған және ондағы жазылғанға сәйкес амал еткен кісінің ата-анасына қиямет күні тәж кигізеді. Ол тәждің нұры дүниедегі күн нұрынан да жарық болады деген.